ponton le mi kudo me pinpon podo ye ipo e na che na do podo mi ton le nu wiwa wen do me ko ton jile ton so gan e ton ko bo mi wa jija yin mi do gbe na kenu hunu ajanu chanu mi me ime buri agewaji kuwaji wezeten we khoten boyi won na nu wiwa wen do me ko ton bono pon bo mi ba ko kere mi no de yilo mi sudo kala do bono me ole ni ka jogbon aji nde majo nde mo jeje da to sin jeme azan oso bo mi yo wa jija yin adomo pe aton no se zendeji bo nde no wa sen mo no gbari ado atonji adolo pe atonu gbodo ano edosi no ede adisi lo me bo no evi to se pe ede ami on lo me dosi no gongono ibezon nana rien besoin de ma nana namile lo ne well ete de manyela awo e maga ya zo mo mi amo do be de manyela ma amaza besoin na kan ho ne biyo ne e yon bo dosi to lo dosi to de a mo de zo ayin do dosi to de chama dosi to de ele de wedo pe de don e yon bo de pe don ndo Royal TV bene kontole yeme de Togo do kai me de fio bono pon mi le ndo e me bido e ni boku che do me pinpon e na che na ye bo na drivo ai nya je gon depois o arro son si ho pa briba ete glegbenu no ito ma odo idawe to me lo ye me ti te gbo fon na yo le lo ganji ayo tete ayo nue ya ni amoro mi fon ganji ba Royal TV bene konton le mi me de wana wen do me ko bono pon le lo ere alo de jije boro kicha cho mi ga de o de nyana chi ezon bo se do zo don di po no epo fi fa tem mi wa fi egbedin do to e ma ro de nu lo ya gba la wa di o kan we aje ade wa di o kan do awore ko wa lo pare bo but to wa je we awe mo ro gbo je ko egbe vino yo tubo o vi mo no ni awoli me ndebo wa tubo ye don e kaka we wa fi egbedin don mi yo wa benedio mi ro yun ero o ne do mi se kaka bo ape dagbe do nya mi no dagbe do nya mi aze jo mi do mi trara o zan ko no vito se pe na che na we wa TV bene ponton le mi do gbe na mi bona direct fune bona do gbe na me fan club o do me ko si mele gande pa che do fan club o do me ko le me yin gbevi gbe lo ton le biwe mi be lo po bo do gbe na bona ina che na mi yino wa me lo susi anzo cho bona yi okuche me aton le bize gbe bo do mi bodo gbe no lenga to akota le tombe do jipo do po e na ba do apo mi ton le wonu kan yi e na tin na mi ano e do si no khode kan mi na no de tesi anzanji mi ye ene aga re tie yi do ko ja question no cambio men de bo wa me de je are tie yi do e no wa lo nyane e je budo ami jima ko wa cambio de bo kan ho bio ma di question mi yo khode kan mi ja no bo mo di agan ne yi to le wo no di question di ma yi ko lo je kai ye jibo mi yo ye ga do awe ma idejo wara ile do pa ya agbo pe mi o de bo e console me fide ne bi o metro wa me bo metro nu plon meto le de wo comme l'insi meton secondaire mais le coup de glade ton metro le pour de tinye fune regarder me frère yo surveillant ko eton mi ja doté surveillant de wo comme le yo de ano yo comme ya e kan me surveillant ho e be de kan surveillant gbo igbo de ma kan surveillant no ye ni lo sure to me bo de to zon wa bo ma i do ho de pepe do e ti do e won ji e ma ka lo won ji category to mo nko le wi pe to de manual to lo mi do won ji e wo de nu wa yo be ye do an do pon mele bi mi do an do mele ku nde e ba pa yan ba keke udo ade me de keke lo ji we no ba gongodo oh ho de combina no te Royal TV bene pontole ndo surveillant mo mettre nous prometto Ezekiel da ibo e te mi ga wa nya ole ko mi ton ai ton ba vi nu pe no me je ko mo fa o mo wa nu prometto ma wa nde pepe o ya o de mi no dale asi de mi no daru ko gbele sendo non si no yin professeur ga ade nu yo do do si no non si de da be de ko gbe bo de fune femme e la toju papa e na toju vile e na wa ko gbe zon le e ga do azon de ka jode wo zo na le wiwa bo papa lo zo na toju be na kan gbe do po nu kan yi nothing kai mo ho lodo mo gbesen do yon si le yo aton surveillant fite ka izo wen do po ma go ka je gan yo me you know de asume ton chi yo do be mi le de fibo e keke ga dibo o we nu gbon akwe gbe ton do e de yo gbe di do ton wa de ko lo me bi yo to si no
Azon étant à Kabi usurpation de titre. Il y a Azon de Bodo Azon dit. Oh, Korea cambio de tira. Ngo do ko gbin bandi ya. Des on va edu surveillante là né. Ni yo si we on surveillante. Madame Moda il mbebi do poda yo zo. Adi tunzi adi Je yonti. suis très serein aujourd'hui. Yo go gbe ren. Ede ono fidèle tran. Ma point. Oh, ada do be papa ya so me. E choy. E do gbo wen. E bodo e dogbe. Ka me mo do holo de. Wa ki ka bi do be asan. E wo ye no de. Papa ti yo. No ti egbon lo. Papa ton. Allô. Azon me nya de vnen dia. Allô. Mi ma ona go ya. Mare nu ako. Oh, chenu konkwe. Ndo do ho dagbe jan de ton. Bo ni ndo mi yi yoyon me aholo nugbo. Mi ama sinsu ton sinsu bo ma sagbo ton sagbo. O de do asukwa si po boy de boy. Nindo ye do wide de tana sonsi a check pipa de sonsi do de kwendo do pome. Me de wa yin yese lo bi kwata wo yan si. De di o me. Si e wa yin yese de. Do nindo de mi o de po ye oyun do be sonsi lo na we yo ton we. Bo nindo de jobo na yan for clean me kwe de me nu konton de no ka hobi olowo na asi lo. Bo nindo de wa sun lo din eton e mamo ki go eton o ka bi ho de jo mere pepe yon lo kwe yan yo lo bona cambio do na we eti mo edo anu eton ti yo nindo mi na pon do to sino eti mo anu eton ti yo mo jo mi do ma yibo ni mi a pon do apa ko ye ne lo mi an do be ye ni yo la asume ton bo do o kan ni no me eton bi yo e ma o yin de me de trans me to we be dimbo ya zo me ye na yiro cho ye de perturbation no yiro de ma perturbation aso me ta no ja ye no tron ko egbe bono je ifide bo ali glonde no hemero tema bo ki ona de lile do be o ijetan ache egbe po de aliji de aliji lo te we bo no te de aliji yi yo lo me ma u dan we don de wa bo se pigbo dagbe do ho me amere bla lo kan lebo mi de nu sinsan we ya ni ndo nu de nu ganji ko de nu asu tron ko egbe bo je asan me bo do asi na pon kan me ne ma bo na yo e bo na do papa ajetan bo mi o je don me ja de fune dia jomi do ma do hobo do sino be edo me de ji e yolo megbon bo cambio do de na yolo medo ye je asan me ye cambio me do yo je asan me aji po ye igbe po amo de do yo de ne ye mo ndo mo ne no gbele ade nu gbele ho gbele ade so me nya de fine ni aji ya de nwa de ko lo mondo e ti lo yun lejo anu yun pe ton leji mere ma mere ji no fi de holo igbon e wudo awe oui an do ma ya udo de yon si le din e du surveillante bo inu de asume to ti yo fite kai ne gbe ma ogo ite wa ede azon lo me nya de fune din o ne o gbe to ga so faro ton insedo Dosino. Apedo ni mo nkan mo. Dosino, Sedo. Fidèle à des mots. Moi, je suis fidèle. Alors, maman, non, je vais pas l'ami. Kode Sedo do. Dosino ga do holo so pa ma de do na yin gbon. We Dosino do. De do na yin gbon. De do na yin gbon, mais va mo do laisser de toutes choses nuit à la santé même mon do français ndeye grand dia e mo ne wu gan e mo ro no anyon na ro pa choba mo ro no anyon do de do na yin gbon e win ne anya sijo asibori khome ne asudo e ya zome ahan ayoro ni pegbe yori ahan ayoro ba do ami ga je don gan dia abi asuro do ayoro asi no ma do bon ngo wa ya zome de alo kamatinda ye ko ja tom no le blo e ma blog bon mo de alo kamatin e ma blog bon mais so din don ere zin din don de blog bon e de din we do awe ndema de blog bon ye de note de blog bon ye de ka de blog bon mi de mero po e yon de do no jere no note no mama bon eje we me izoro yorubu no kan bi oro mega mon de bodua eje gbadande izono wa yoro abi asule oru no ayoro si na do bon mi do perturbation pere de azome mi na gbo ko enwe bo wa mi do jinjan kleunde donc mi na gbo ko enwe abi j'ai passé aujourd'hui une journée très chargée oui wa wi no yoro ne do
Oui oui était là. Oui wane donné à ma plan si we do allo de dia. E ma chowe ne. Nyon de leti. Ba so do le monter no jiro yi. Boné ira sulo tron howe. Ate ya iro mi o je don. Mi o ya. Ko jeje nu boyin ji. E wale ko de ado e ko jo ho ya do ma. Do dosino be ko do menene fredi. Ko jo ho yo do. Amo de nlo wa de yin gbon egbe gbogbo yin. Ne ga blogun. E gbo san de yan yiro. Asumeno. Ma kan bi ro mo menu ka fredi. Mo je gbedo fa pon ma. Gbedo etile win wane ho. Lesene esene evno yoro ewuga ne etrane eyon etran o dosino de do na yin gbon we mi bebo dogbon dai kaka je kaka jale de yan ti dogbon ni ko to de dogbon ni dai po ti ro me awe suna we le mi wa de do aparo ko mi le gba aparo mi jacha ma de chicha lo su na kan bi o mi nde do yon si de asu o mele e na no chi asu o voilà oh sonu gbode me nindo nuna no ye iji de ndo boy wai bo mi abi apade ko mi de ko do tin lo di oyan si emi o di ma chome de ma de no chome gbon mi sun si de no chiole mi je na do bo ni ndo mo lo e ka no yi do nugbo pe ma yan ko mi le ba se be do e chi ope to pon de mi o su kaka ma hwe mongo dosino ri won ko mi gade aje o nde ma ndo ye na de asume to yoro de portable ji bo de chicho nde ay hun dosino mono blo mo mega no blo mo le lo ne mo do kase e wende di dodo be ay hun de manyene ya lo jaje we don jenu kon we de ya de chicho e lo nindo awa yo e do de ya yo e do be je asuji ne ni kwegbe jara ye han vo leko no ya mo do na we ojo tin awude wule de kwe lo gbe to awun meteji mi de na imo e do ton ode e kan na dodo be a check pa me glan wuga yin ne lo a nena de fide mi de fide fide mi o je o nino de me mi de neya de to gbada ine pongo si eno wiya me ko ri ma wiya ebi o a check pa me ebi o me masi me be e wa ho gbe nenu e kan na no me de pepe jibo ho ne glon kan de ayole bodo e kan na don gbe wa o hi me de meyo zubo de o nino me de o ayelo me ye décrocher amodo be o akware ma de filo nde ma filo ado pe fa o ye de fide nde ne riyo zu pẹ̀lú ayi to na jaya azon lo me je ri bo o gbe to faro mo aji ebrodo riyo zu de mo do pe a o de ndele bo de zebo do de bo nde an wale ajo edo bo de le pon ni lo me fide kan de kan fide de nyule ti ma se apagbe ma se keke gbe ma se moto gbe ne ka ye na de ni le pon wa me de tata we appel magnon be e ma yin ndagba o ya e ti lo gbe to de chichi o we za cheche ya iro de video me ba kon fide ade ba do ne no gbe ka ido be gbe me iro mo e ba kon fide ado a no devo system devo so re ha me appel kere bro de ne de yo je ko mo appel di e téléphone no compte hu ye kan ya fi de pe wo ya appel hu ya no mo de be mo yon si ro ya ho asi ya ho kene ro mo we himado ya ho mo do lo me ya we ya ba do ne o ba do mo kiri jo connexion do titagi ne me ya le pe pon we bo ene la bible ti do wan yin wan we ne mo wan gbede ka ne wan gbede ro e chosun si gilegbe nu de ton bo ikwe bagbe bo cho e kaka je gbe mo ngodo me bo di omo téléphone portable wa di ko lo jamba sun gilegbe no de non téléphone portable wa di yon amal kan ho se da ibodo ke munye ga no mo re me ko le we me ngbo mo ne téléphone portable wa di omo ro afrique wa son John George africain no ye kuku le ya ore kuku do susi lo ahuga susi ka ahuga bo susi téléphone wa hen we do menu mi no le bo he big blade ne ren blade do asu etombo yi de ro ye mission ene nya ma ifi o asanton abi ye yovo to mene wa blo se aton ene appel no le titaji video no le te boyan mo ni de mo ne ye ni ajoa we den we visunu na do tan mo jomi do bo itome nje na jo portable jire video la wenu ngomo hodo we et tu ou les glegbe eh oui matin ou vers c'est des trucs qui se passent et tu dois les dos va mimo ndero jo waya tv be de content la mi to gbe na no kuro ko mi ton
Nous avons un coton d'idée, mi oyen bon jile pe de mi no yi agbaji na fa be jile loso. Wa no edosi no e de fi mi na jo atel odoni bo mi na yi agbaji na fa ji de te si azanji dosi no. Oh Leonard wa koje pudo royalty bi bene pontole ndondo do proko mi ton le bodo agbaji na fa mi ton te ton. Ma so yin ho de mi me de ma monu kun je me de e ma so yin ho de ye na zero ateji bo mi na dodo be fi de ga so ba ko yo something bo awa do mi no se bo va no mo e te se mi de te mo mi kade nindo me bi okun do de le me amodo asu e na de asi esin kweje me de we me te je kade ya de di dodo be asi emi ton e mo no toju meji to emi ton le do de je do ni awa ise po yon lo bodo mi aka ko bi o was one do be asu emi ton mono toju meji to emi ton le do de je do be blodo nde sin ahowe ire susu pe meton ne we de nu de aholo su pe meton eno de nu kon yi kaka bo kun bo klan no di blawa bi o wen do mun ko me do we de nu asima de asu mele toju ira de di dodo yo ano fi mi ton ko fi o bona huwa ene a e ma yin pe we nje ma no pe bona mo ni ede ni ledo elodo e o de dide riyon lo son asuwe pede ne yon lo su kan de dido meji to mi ton le wen de bu fe ni mi bo ni do asuwe mi ton ma do meji to mi ton le ton bona de ton kere do FIFA manatin lo fite mi heje di opon kaka wa mo do ni do do asuku asipo medie tron henwe ton bo medie o su tron henwe ton bo mi acha eblodo mi odo meji to ene ni do mi me awele no pobo mi seno glido to epo no epo asuye to po asuye no po bi no po e oblo to e boblo no e blodo meji to mi ton le pe ene bonu wiwa mi ton le me ni mi de dide sinsu ton mi do an de dide sagbo ton we de nu asu de lin le na blo na me ton le di ona bi odo e na vole na blo na si emele we de nu asi osu de lin le bona blo na me ton le e do na le bona vo blo na asu osi mele alo bi maka so sen we de nu me di e mo do me di e fo e so bakpo ni ndo ya si we do bo amodo asu mi no ka do juro bo eno ja blo ma e maka pe o ma dodo be de ndo me ton le we bo eno pon me ton le kede we zo mo mi ozu de na blo mi ma blo na me ton le alo tu plan de pepe we de nu ablo a me to le blo na asu we si mele bo asu ozu ablo na me to le blo na si we si mele bo eno ajobo asu kwa si po no kon do po bo eno do pien comme we ne nu blo do nde wa mi de le bie de po mi si ayin ko de pepe nbo de we de me do po ni mo no tedo apawo ton ko ibun dodo be aye ablo le amele nino yi po si mo nino blo amoni mi bi o si so ho lo to me mo no mi yon sile mi no huwa de we de nu sun lo e mo nu din bo zejo ro ize nu yo ato ize nu yo anoi mi no ze awuwan to we o fe na to we o bueno do di ona de fi bo di o ze nu plan ni ti mo ize ameji to wo ton le ye na de po yon si de le di be mo te no zejo pali meji tolo le ne makade popo mi pone wede nu e khona aje khote me be na mondo nu yo de nzi sedo wene nu e achi asi ma zi sedo khonu adika khonu anyi kwegbede kwendo le me odio na gbon ye kan yo modo ma de khogle na le na bio asupo da sipodo meji to mi ton le asiton o asuton o chewe akpawe di ozu ni nyo do mi ton we nindo nde jawa yiri mazi home kuku demewe adonu fudewe adobo de na metole flime di ozu sin mele ene wanyin no tin bo vivi eno tin do sin zaine lo kwede lenu eno manu bo eno sombo yenu ade di dona file homa di hode eno ade do afile ozu do tomi ton e mono pon meji toche legon ezombo di ozu mana kun itan le no mi ton e mono kan de bi o meji toche le ezombo di ozu mana kan bi o meji to etan le khogbe ni lo yin khogbe yin la kan ni bo yin kun lo yin la kan bo mi ni di na file do san de di file na tron apa mi bora je apa ton e do sin zan ni lo ne mi ni di do aye do ye ni zan ne asupo asipo le ye ni no po ni gbe no po ni tin ni mi ni wule bo na meji to mi ton le bo toju ye do pe we nbo yen do chere fu de jan ile do bo de na blo de fio e na che ado propo mi ton le ni do mi se hoyo din bo yizan ado ito sino e na che na mbo ma ole oh sa wenu vita se gbe oh ama toju meji toji ma toju meji to yoru no le kore wa igbe de do holo na to sino do ho ka do ho do bien comme dit
Dio do me hule wenu nendo talala nyonu ya suku yo o asuto eblo redo to awe bodo no awe o nyon leji we ene base do dai bo nka monu kun je me ganji bo nyon do azande lede bo ne ayin wana asiwe ganji keke basuku yi no black bay o dewe a nde wi medie eba nyon lo ba vlavo mo ro izo ze na no mi don bo na dabo to mi don ati no vimdre na no awu don ye no ze bono ze jo nu koko e bo tin men ye gbe wi ejo ino renue o do asitokwe bono ina asizi mele egbe di omoro o jonjoja egbe no le mazore walo mongo no lo ye mazo wo bi de jedo nugbo e wi do sino do bo ido na di o walo bodo na di o jijo bo na yan do ni awa gbefi bo se na we joro je ba danyon adu yan do to awe no awe mi do bo dia toju todo epo no do epo ro e mo wi ado na toju asiwe zito bodo asiwe zin no po do bo amo awa jije no tin de khosa lẹ́yìn do mele de ndu de o bo yo ga o se vie no afoyon vie de le de bo yon de le de bo e mo no pe ndewu bo no do wiwa pa de yon de nuwa bo mo kwe bo de bo kwe toju e han na fible mo ase se do no e no bo do yibo dunu afoyon me de le de bo yimo no do lo bo no do wiwa de khome do me ikano do juro na do wanu na mejito e no le bo yo de ka fine lo aka do pere bo pere de adulo bo amapo epo ano to ego do utu ba mo je se do don be ko de dosi no do ho jo ho e do pro mi ndo mi nhe do ta mi do me pombo yin ro ke to awe no awe we gbeto no do de gbe me fi o mi toju e na wa dagbe na mi bo harmony no kiku e na tin le ko mi don le sa fito se pe na che na we ado to awe no awe me yin gbeto bo yin sun si bo ai da si aton asi aizen e la yan do be tori toji je no re no jije wo to ma ro awe yin ne e yon bo o ko lo me de ze ko lo yon do be sun le e de ko kan bo ni nyun le ni mo nere ku ta su e ton ko de mo no re yi o don ko lo yan ganji o de dogbon fito se pe de ni me asi dato le mi so blo mo no fun asi to asi no le e na inu bo ji ajo yon nu de kwegbe bo grand mama asuoto ke asuo no ye ma du asu no devole no aguzu yao he visi bo no je e ma yin fi me de ro we nu to da mi le da ipon chan ton mi no yi wo din ye ze ko poropo ne bo ye ma ko avoda sra mo dan pe janga ko de ko me fun ne bo we grand ma o do ko ne sun aton ni e so bo clan nya ti o tron ko grand ma ko ve anu de yen ni o e do rino dogbon mi se gbon mo blogbon mo kere yan nanu kan yi agbaji na fate ton file mi na zone do e fi loje mi de ne Royal TV bene kontole mi dogbe na do poropo mi ton le mi le kozon agbaji na fa bo ko tade kon mi de te si azanji e yon si we nu papa ton bo de yi e nu de chichi e do si no alokan ton ne do mi de ne mi no mo bo peto e no yiwu de no de pupon file bon te me ga biodi alite ka gbonde fite yi fite ka panta you know chome ka mo egbo me do si no ka ma se ne jogmo o nse ne po bo ene tenu joda ita de alo kama support wa di o ya lo kan yo ayito bo se pe do kore da ibo do iran blo iran yelo megbon bo iran mo me ne ino yoro video ne ya yelo me bo ya de memo ngai compilance ene lo ma oyin de bo nyala de blogbon lo e na yin de na nyala do mi ndo ti no di oton bo ito me bo blo te so te ozu mi ndo yin to me sa fo yin bo kaka san ku file de te asuye de te ni ndo wan yin de chenchen ya mi bo ye flin wan yin ne a rien blo appel mongo wa suwe ya mo we bo ki ozu na mo bo mi na do ho amo e mai ndo ye ande meyo bo de mecho de ablo de ayi filo zamboni non ko mo filo di do edo di bo ganchi aton ko jare ko bo ayi ro bo ekle vile mo ni no azo de bo ganchi ne kai ganchi da ko an ro kle ro je ya lo yo go ene utran ayi lo ablo do po o yan ma bo mi o do ko o re ti mi o do ko de po si ye ande di do so mo ya re yo bo bijo yo ton do ye wa de na blo ene ti ande wu wa me ton wa de wi ene lo di omodo ohun iwan klan wa yin ne bede se bo se do agbaje ji do eni ko lo we nu yo de wu yi bo de asuwe cho peto de fo mi mo wa de blo wo ga de ne de blo yo yin de ayin we de nu ka de ne blo ni do wa mo asuwe lo bo ai mo de wu meneji bo
what a thing. Do you see who to the end of the sun's cho? You see who to wear? You see where somebody is sun's cho. Mama, now to wear the money. You see who to wear it. Ninda, you see they who to wear the sun's cho, you see laws who more than they were to anyway. And now they are changing for being weber. But then why you don't make the age and you do. Well, just waiting there, man. But you know what they make over there, doing Meneco, and they met your medical moe. Oh, does he know? Missy Bayrone, Susie Glebin the Bame, where they are Hanupo. I see a sian for a Conboaka, Bame, back for Missy Mongo. Eh, who don't need you see them at the insect. Yet I don't bet Filewa. Bono be Filema Dunu. The man not do the watching Bame fee. Ade wuya doki de. Mother noa kokon. Do ye ando be wo lo ma so bande wa. Mais ne dio surveillante nema. Tant suive eton mere mate. Etrane. Mais ne dio ye na saison collège simple zéro lycée. Ni en gradé non ngolumbo e. O yi kron di bala. O yi la bodon na université na zéro. Master gbemele. Master 2 kai 3 le. Ni en zéro. Do e do grade 30. Do grade 30. Fito se pe. Wa ni le me wa dagbe. Do sino lo ni wan yin de kon. Ye na yuro me bodo ni ade gbon, ni ade je don ganjia. O yo pole lo we rin ado enele. But nyonu de me yulo bo hisun cheri e hoso amono ni en wa de e ma ti do sun season wa lo de letimo mayone de bo wuri ami mo yo en non e dai no lo akplon me de doué mo wi mo melona no awi ne mi okplon mi de do appel vidéo mi na bloda ya mo do sino do nyo ya iro me mo aka me de wi re bi o ene ma oglo ne me wu galo ndi yo vono yoro do ese e wu ga amo ese di ko lojo e be awi ne wu ga par exemple de no assume no itome bon aiblo serupo ene boa e je jamais de do ya damlo ene vlavo e mono jo assume no do be ya damlo e ro yoro di turbe fu be ya do ko gare be ya ro yoro ba pon vlavo e ka fene ayi wuro ponya ga e ro je aji e blo chicho die de ya do so gbangba da ye e ro de eso alokame no me fe bo e chicho fe amamodia ene ne ndo mi wana mi de le bo wan na lo de zoji e kan na ngbon mo bo asuro pa si lo poro wi mi e kan na ngbon mo de me de ga ido asi awe asi aton ne do e me bi se do mi ablo gbon mo ama mo sun ne chi e no yen aze antelma una wa kabi boyena do do condoléances una wa cadavre no yen na goron to ma do e ma zo ado page cœur bo téléphone de mi ga mo ne do e rumio nde no di bo no bi ogbeto zen la me do chale no wen e dai huwa no mina ado me do asi de awe aton o do mi anjo bi do bo yima me do asi e de awe aton boy me bi le mo bulo me pipo mi din le ya do be nu e koso ba koso mo me da huwa we no se pan gbe do bi pan mina bi okpun do ye mo no chosunu mo nya ye mo no chonyon si me de no chosunu wa me de no chonyon wa ayi ni ayi to don na we ba mo ra sumi ton asu epo hipo ne wo zo ma gbe igbeton de go tengo bomoro ke gbere me mi wa fi nu dabo di yo sin na we bo etron di eme yan no bi odi eme ye tron di eme yan no bi odi eme e ma besoin ye ni cho me de ne wo ro gbe do ko do bo nu ko no wuri ayu bo e mo ro ke gbere me mi wa fi o mi o do asi bo ga o do vi e termina zo wi wa pe c'est vrai que ma zo gbe ayan ndo sun do ni ma tricher o e dai mo sun na pon do ko ma su me de pipo mo asu e ton podo e po wuri alo lelo alo wuri arin gbe amele ade donc je voulais aller ouais mon tricher ah on est voulait aller notre tricher quand mon question me poser là vraiment dire combien il y a pas ce garçon ah sunu mongo sunu mongo diffamation non que la non numéro que la personne m'appelle et me dit que mile beji amamo nde sun si no traverser sun glebe no traverser kabro wa ku ne mitron mi no asome ka bo jan ku bo eji ku gbe il faut avouer que l'homme grand H, mais les plus fidèles, c'est les hommes. Sont les verrons. Parce que ni soleil, roi pays ont beauté, mais tojuzi walo, des son namo, mais ils n'ont pas ne bureau les verts, mais ils n'ont rencontré les verts. Accueil, ils blolé, mais ils sont nous bono remédier les bon. Heureux amour de qualité, yo bon fona assimilé dans mais malgré tout ça là, on laisse. Ils ont jobido. Bon, il doit assumer donc pas. Il faut non, il faut avouer que non, il faut avouer que sunu nous sisi dawen sunu. Bon, mi do nde no yoro do yeji meji.
sunu wena ze ko edon mo agba ho edon bima bo ka ze we de me gbo ya edon e ma ha bo don edon ni tekplan nyonu konton de ni wa ho wa dun ne be nyonu lo be sun le yin ho do wa ho wa dun mais il respecte sa femme bon ere mo ni jo yon na fun gbere tron mi oh il tron mi ami e ko bliki ya e ma ko bliki donc il faut savoir que nous support ouais sun le no traverser to no wa pegbe e na che ya anu e do sino o gbere le sunu glegbe nbo ni bo yon na de so di chichi e ni mi yon de ka tin bo do vo na bo yon e o yi ke ga san ku na go we de nu ojulo na go ye ran do be ma do wan yin na so e zo bo e ma de yiro e ka bi e ma de chichi e de do mi de le me ya do wan yin ma de wo gan e ma ndo wan yin o ho gbere bo do fo agbe ho gbere bo do fo anu bi boya asuwa mo no ba do yeni de yi yo mi yeni de nu ne wa ye nu ko do nu ami bo e ma ndo mo bo e chi mo me di oponi ndo wan yin tin gbonugbo bo mi gbado de san foni bo e ma se pe me ton sin pe kaka bo zaku e do na yiro menozo yin ne bo e ma vivi be do na yiro menozo ne ade gbon ti jo wa mi ndodo kan ize me ne le ko nko so asan me bo e ma go ka bo kan chan we ho ran yo mi mo ado ti jo wa e de ma ndo e ti e ma e ti jo me de ma jo ne e fo o mi le fi de mi wa no ne bo ho fo de gbogbo agbele po mi le do poropo no on dit ça aussi ye na kan mo me bi yo o ye mo kan me bi e yo wa TV bene pon ton le mi do gbe na do poropo mi ton le jele lo so bo mi na ya fa gbaji de nu wa won do me ko ton kon bo ko mi ton tegbe ton dide mi oyin egbon e de ami oloche me na ko zan woni vitor se pe jele lo eso Royal TV bene konton le mi me de yin wana agbaji na fa alo mi me de yin wana fa gbasa do nu wa won do me ko don jile zan woni vitor se pe ndom me bi sese bodo mi yozo lekoa bode mi ka lekoa di yo egbe we ko na do hore pepe mi yozu nuku mi do mi le numuma mi le mo de ngwen de kai ne do nu wi wa lole e ma zo are je hun gbeje bo gan gbeje di de je do bo mi ano mo do gan re me e juro mi do o nu ole jane mi amoro mi dia loyin di ona bi o mi po ndo numero de egbon do inele mi na yiro numero inele bo kara kan hose mi ne ndo mi yo fo ni se dona do nde difficulté bo mi de rencontrer les se dona do mi caméra mi no le bi yo blégé de lumière nde yo blé mi che na le ki me de ki kom ni ado agbo bo ka yin do won do menu mi no le wi ze daga wi mi de bo aran na go alo na mi be alogo wi di yo bi yo mi je nu kon lo na dom do disaboko gongon boko me no kan da ti me no kan ka me dura teji duri amaji ndondo runogan acheji dewiji bo kan weche bi ojanja vavano tunpon bo kana dondo vavano tonji bona khomala me khwe ko blo le meno kan keze meno kan zanle mi khomala e bodo egbe yo mina kendo o faji mi do azamodie de wayi nde fayin do gbeto do posin gbezame d'Africa gbeji mi kendeji egbe dion mina kendo newe ne aka yifa ne akana zangbon ye yifa ye no yin suna fawe e ma yin do mi oyi bokono itefana mi bo mi mo fa mi don we ho fo a na do na mi do se duawe we no do gbeto gbeme fi o ana mo zume no bokana mo agbaji don don cha do po do enele no e bokono na klibo na do suwe don le na we bokana do amana dule do ne ndo ami do mi ten bo yifa o fa we numéro matricule mi don bo ma do nde je godo don na mi a era popere de ne yi fa no dosu na me hibe de wona nyonu veve bono din fa han na gbe na we do amado na mlan do nyonu veve ji rimede gbeto de ono gbe me fi bo tronfi asuchi o si wi ayin wana bono ba fa han na gbe na we do rima ton po gbeto mo ngo no po rimede gbeto de le owo yo seku no wi adagbe me bo nu nyona we abi gbeto nworo wu na no wi adagbe me bo nu nyona we fa we no de alie ne le bisese na me avole ya manado avo multicolore amanado avo veve avo wiwi amanado o gbeto de lede bo we pe na ho 19 ile na o di hwe ton legbe afa orumila ifa orumila wiwe no do suwe ne le na gbeto hun ne fa ye tenpon bo mo fa hun su le fa me mi tenpon loboyin e ma gan do mi yifa lo bo zero come we ho fu a fa do étape de do nde ren gbeto vi wa gbeme fi we pe na yi mo seme do le yo e do étape de le bo no gbon kaka we bo do mo fa e ma ndo mi yo wa bo je bo kono hwe bo e blu fa bo zera lo mene e mo a de mi blu étape le kaka ifo bo kono e na yi zume na we e na te agbaji na we e na gu legba na we e na gu poli na we e do sun aton ara tenpon lo tun ka
fatu ils ont camé mi me de jeune do mi beto support mi no yoro bon kan hose mi me de jeune bo yifa bo legba famille don mi maté o dole ozu we poli famille don mi maté o gu poli fa don le we mo mi maka ozo tun famille dans un camé mi remina de phase yin la kan kwa de mi yifa don de ku nyon mi yo e o en gbon mo a do gbede vo me wi ade dai bu ka vole ko wa gbede vo me di de ale ko wa gbede vo me on azo reprendre les billets à zéro mais nous yin nous bueno blo de fin le de dandan ba do blo e me do mi yo yifa bo zéro ko me khofo a nous ne le adona blo boy do sun aton godo ara plan fa do kwe ni a plan fa do kwe do sun aton me godo a rien a on ndu fa to do kwe do po a rien on ndu fa to e o de le yi ya we do de fa da wan fun we do ni a ze sun aton do te a rien ndu fa do ma sun do po me de le nona ndu fa me don ye mono de enele blo bon nous y en a quand on tombe megbe bono pe mewo ohun we yin fa one e me do mi o yi fa lo jo le gba mi don bo jodo bo koron kwe e o ngo yi fa njo fa do bo koron kwe e me we yin do fa na wa dagbe na we ya ohun we do famele adide do famele o e we yi do de dadan cho bo fa na wa dagbe na me alloquant plus 229 61 66 93 43 61 66 93 43 Abi plus 229 96 54 39 45 96 54 39 45 miyro mi nindo miyro mi jawe yo khode kunpala do fa keme do fa bo fa lo ya yi bo e kare alokpa de ji fene bo nde na fene me he mi na tunu me ya we buka do go we se do vavano do egon do yin dandan ina wa mi le gon a e dandan ina wa mi gon a zon de wa mi le de we yin do len gbo vu mi don de jegbe bo yile nu de yin Africa don bo sa bo si sa idon le mi dona tekmo bona ze owen domenu mi dole boze lo don ndey empereur Victor Sekpi donne bo mi kade azon mongo don wa ena chena mi be ya zan chanton wele ja mera ko Victor Sekpi na chena we tosino leona erobe e ibo ko ro iva no gombo ye isun kame bo gobo de isun bo go e erobe we de gbe mi de fa lo ma zo no don fa lo po le gba ko no bo ko ro fun e do neni we chin we de nya do ma idon mo yi e ma yan le gba idon e do jadona ro ma kan bi e fi le mi o ifa jo kan de ma di o ye ni eti do dun juro me boy blo ye makanyo awude ina wule de lo bi blo godo di ona do a me de do tadagbe to tadagbe no lewe yin me de pin pon mi bori ho mi ton do to le do na yin do mi le mi do tadagbe boy vowe do e me yin do de me di blo di osuna pon bo blo lo de no blo e zoni fotele no do tele we je godo na ene lo emi na ba pon kan ji bo pon nka pe wa nka na pe wo blo wa be we na gbon fi wan do ndo bo kono mi ton do ni kudo do mo je me na me do edi do me suzu ma monu kun je me bo ibi e me do mo de ka do tin bo e se tin di do didio ina wa didio ni wa lo yin o ko de kon mi no de te si azanji de fagbaji e o vavano Victor Sekpi o bo kono ji kan bo fa ko we na le borongolo kwe afa kwe no le borongolo ku egbedo lu ono le kwe no le borongolo ku po do azon po afa kwe no le borongolo kwe e ro pele no le do ya marime borongolo nu ajo no do boro mande awa de e ya din ara je mi o ifa bo no fi bi ka bo no glo don ne manande mi don le minitite po wa nde mi dewu do gbe me e ma do deuxième mandat gbede mi de ma do deuxième mandat ba do de mi blo mandat yo tin bo nde le chi de bo mi gba fo bo ma ni ma yun ami e mi le mandat die ti mi ajira do gbe ma do deuxième mandat do po e ma na o yo do ma do pu ne se ku ba di o de me ti la ri de do o de do fi mi je ye do me wenu e wo gan mo afagbaji te ton fi le mi na zo do fi lo je mi de ni Royal TV bene konton le mi dogbe na do poropo mi ton le mi le kozon afagbaji bo ko gbede kon mi de te si azanji e yon si de khome bo azon de ton we ndo fite asuye ka de ganle nkan ton me de ma o de sun de vo wa mene ye ke ma o de yon de vo wa mene bo eno de asume ton chiyo ye de chiyo na lo kan wu egbe eno dogbe to legbon moji o nawe de no sane azon ko e ton nu konfune ipon ke e don ka fune aji bo eno dogbe to gbon de mono nyaje ga gale moto do fune kai o yi fide no yi le to sino yon si mi non lewe mo blo de bene me fi omo o leona they had the whole thing where e flaming dey na lo no eno cho asu obo me ndi do mi de yo bo wa do ni do nawe bo je
asone ama fo do asuwe ma do e ma odo aro we mi le lo ajodo e pe ni te jodo osu ndele nanu ajedo ji e ton bo òpinnu gbígbọ́ àánú amúdọ̀ fo gbígbọ́ ebi ọ̀sìn sáyé tán lẹ́mẹ̀ ebi lọ́dọ̀ kó lẹ́nu kó rèé dó àwẹ̀ bọ́ adi nná lọ àdídì tó lọ ebọ̀ náà jẹ́ kọ́ hó jí nẹ. bọ́ndọ̀ ní bẹ́ẹ̀ dọ̀ à má sọ ibẹ̀ ọ̀dí má yọ̀ ndé sún sí bọ́ndọ̀ bọ́jẹ́ tó wẹ̀ má náwé agbọ́jẹ́ tó ní à ń fò. èdè àsú ọjọ́ káàbọ̀ họ portable kò ní portable tán portable má tẹ o de. ìmọ̀ gbàgá. gbàgá ma e họ jona pẹtọ bọ nde pépé de tijọ ní ẹgbẹ yọ ẹ lè pọ inú bí ọkùn mẹyẹ mọ inú kẹkẹ jí pọ mọ de tó fìdí dọ ẹ de tó fìdí à ń gbẹsà pọ ẹ nẹ ma ẹgbẹ ní ẹyìn yọ ẹka àwọn mẹsàn mẹtọ ẹgà yí mọtò ropó bẹ yà zẹ jẹ fi lọ tẹ pàṣẹ wọn múnú mọtò ahóre bọ sìgídì jẹ inú de ndọ olùlọmọkàsọ gbọkà jẹ tí nyalọmọkàsọ wùdà jodo ni nyalọmọkàsọ bẹ́ẹ̀ wá jẹ́ àṣà níbẹ̀ ayọ́ ẹ wá dọ̀ àmì dọ̀bẹ̀ ó jọ ó di dọ̀ nígbà ọgbọ́sọ̀nù ní ewu e pọ́n tẹ wúlò e lù kọ́ ẹ nẹ́mi tán bó fọ́ gùfò ẹ nẹ́mi bò kẹ̀ hún ẹmi tán gbélé bọ̀nà ní àwọn lẹ́kọ̀ọ́ ló mẹ̀wé lò àwọn gbọ̀jẹ́ tó yìí bẹ́ẹ̀ ẹ mẹ́yìn kórè dọ̀mí dé mẹ́yìn dẹ̀bẹ̀ inú jọ. ní ìjà dọ̀ àmì fún ẹ ìyá dọ̀ hólọ́ náà mi dẹ̀. ẹ wo ní mi tọ́nu wáyọ̀ jìdì yànnú ẹ̀ mi àná ni mẹ́rin tó yẹra yí do agent de renseignement lẹ́mẹ̀ nímọ̀ manado tó jìdì yàn kábí. Oui, c'est normal. Maintenant, mon coton, il donne aïe. On est des petits, mon fils, et donne à aucun. Rémi, les bons, il y en a un de renseignement d'Aoué. Mais on doit connaître, vite, c'est quoi? Quand les rouillons, les nains nous cognent, soit on est. Et quoi, le camp, béton, ben, non, non, oh, à son main. Il y a d'autres dit, aisé à l'idée, des dos. Ko dawi dosino doma dosino ma ema dobine. Hopo komena. Wadezo numembo. Nyono de asuona choe. Le magbe do mlinyo mino mo paju. Mina investido. Asuno tichome. Yeno yibno do rubno do agbe yeno do agbetoro ne besoin. Quand il du jenu le complet en je ba dona nyalo dona semidon. E ma dona yi fi de pepe. Noe. Mina ba nu wa ba na wa nu. E wa nu we don boy ma e re pepepe hore mi do e do an gbeji ami. Noe. Bo raso nyonu mo nko don le e mo no supo mo yin hwe don. Supo mo yin hwe don do bana nu mi don wa mo do nyonu mo nko don le o. Nde no de alodonu kume ai. Abi sede we kako e don. Bo e do na nyon selozi nu ibo wa dandan e mai mo a. Yezo yin gbeto dagbe do te. Amo a wan lo meti cholo u jana zon ka bo yan voka bo na po trini le yo. Supo e mo no zon yesi. Supo lo ka zon zon gbeto de no twa su e don le talala ni ai pon. C'est des gens bo asulo we khele inde sunu. Asulo we khele inde vivi. We khele inde vivi. Vivi beme donc quoi. Donc y no bado. Attention. Ebe po mo fide vole. Ebe po mo ka ye de nya oblo nyodo e. E ma ro yi mede vogon. Abi e no yi mede le bo yo no yi me bo no zan gbe don alopa dede awuli me. Bo yi wa yi don mo sunu mo ngo don bo e no gbon fide le na yo. Yi no mo ro e yo. E ma so jodo bo yi fide. Dion de nya no wa zon mo nya wa zon mo ngo don fide vo. E ada me do mi. E ada me do mi di. Donc nous lo hypothèse sou po wi edo. Facette sou po wi edo. Bon mi kan bi e pombo do. Ye mo no twa su me don. Ni do aze asu e sian bo yo zo asian. Wa do a hode le do to me na asu e. Do poro drande me nele. E ma no glo trande. Amo e ade po pere di de dosi no dogbo. Fito se pe ina chena we wa TV benek motole mi do gbe na do poro mi ton le yonde we yi nu wa to pe bodo je asu e mi ton le ma se tonu na mi do gbe to yin na do no e bo singide to supo we gbe to supo bo awono bo ko no ze fa iji bro do dure ja e fi din do du bra we do ina sa vo wa su na se tonu bo na no mlan do afo e tonji ni do jinjo fune ya jinjo fune do amo kini sin ya honho me fun we na iba we na mo wa kini gbetezi a honho me fun ni do egbe so omo do ko de ma de o do ni e do sule e o ma so an jija introlo de yon si se mo e iba e ton pe ton
ne ba kini kini gbete si akoko me fun mo e di asi do kaka mo do zun e ojo tin kini kini de me e ko gbo be sei e ko gbo pe se yi pe re gbo e no yi bro ko ka mo re gbo mo bla le mo re kini kini ah e tin ta wo na gbo kini kini wun bodo e lo fi oro yo ma gbedo ro hen wa na me e ro yi awe go bro re gbo kan su da o atongo de wa ye kan su mo na o je de ro hen wa we Ulo jawe. kan ro mla yin bo de nu do gbo ko me cho wa nya na o de e alo hen mo o kan fu me ka bo chu kan fu bo ze wa ikwe bo ze ya bo ko mo mi mo no be kan bi o wi janga ya e ro gbo mo mo aji e ro gbo ro po aton o mi ko titan ba edu we bo mi pon san e ton ni edudu de no blo e mi wa ko awe go be ro du atongo lo din wo mi wa pin pon bo mi wa de alo kan gbon fún me ne kaka we bo kan no o ni na blo din po wen ni se kan fún lo bo se ipe lo asuwo de ko me de e ma fi eso kinikini ma yin la hun so kinikini e ko gbo na kinikini bo edu ni no e de se gbo ro po din ma do aton pe no se mo wuli ye ina asuwo na ina mo lo yin so no no de kan su da o fagbon kaka ba rin alogbon we tan asuwo na fa ne do mo be nde mi na wa ba su mi ton le na se gbe mi ton eyin nu bo mi yun bo mi no jo to buno de wo lo me gbon o ye goi o fi de lo e wa le lo bo zingidi no denu zingidi mono do asuko ni ayo lo de portable bo de ho de ha do bo ko lo ho me ton gbele e ma wa pe lo gbe dai ba do ho de ho me ton gbele e na so dribble no so say mi ko ya bia fo ta fo yo do biro amon ria don e do ya ni ole mejele onu wa mi ton te to mi ma nu kan na ide me wo gan mo fito se pe do ho de zan de dai bo do nu wa lo mi na mo do be eti de we de bo ti alo pade nu vono de we ya mele do nu bi oto si alo e no diga mo de mi le pinpon mi fi di en ne yo camera bo mi no wa zon na da yi gan mi ton le e kho bo e supo aizen we no to le do mi aizen ole din awe o gbele bo epo ene de epo le ro de kuku pe ron ta mi ogo na ye we ron mi amo ye ole ya de sin ta no gba mo de no kolo bo de no we gbele ni do ki mi le fi de jan bo camera ni ma de don de wa ni to de vo le me ni amodo po ri ami mi ado mensi miklo mi don le eno ron medicine gbe no iji medicine gbe no wa do mi mo miklo de medicine mensi yan mi no do mi le ka inde bi o me de to me de ko na nde mi bo mi no gbe ya mi de fi bo de fi ya mi alo kan mi don le wu jane mo mi de gba bi lo si ni e o na trésorier ni numero bo ya go mega de me jo de me ndo na we mi je de ji mi do ko dia do yo si gbe so bi o lu kele eno yo na gbe to le me de ka do nsin hudo bo ka zon trele bo bi bo de façon no bo bi o konte u me de do hudo lo ton bo gbe ma bi o bo gbon kodo bo rizi nu lo kodo a be de pinpon mi di o lo jane ofito do dai bo ke tu de di do ne be nde yan son wa nu mi ton le mi de hudo e ton me mi ku yan kaka mi do mi gbo de façon nu bo do ko no ni ndo ama ari asan je bo ama do nde de wa wewe an ku asan ku be hojo ma do camera jo de ma so de mi si de mi de fi yo ho gbado yi yo ho kere do ari ande de jijo so wen gbo amon lo a be ni ndo pe to jiro dagbe no te ime awe bo de no po ho do po se do mi a ya to gbe aye ni apa we de o so se do mi a ni aro yi de pe de ezi a ga kan ko to ma ko deji eno yo nu ku mi to me batima mi to ma fo but ni kho mi to mi de fidi amon kho mi ga de nu vuru ga de po mo ka bo nde pe mi fidi ma so pi tan no jo do mo wa tv be de ko to ama na de 66 68 64 02 mi do alokan po dede po 66 aizen awe aizen ropo o tianton ropo be ni aizen ropo po ene do popo 64 no irowo do wa kan tata bona kan we 02 we e ka ni friend ya e ma tende pepe ne mobile mo no wa ji a no wa ji we tam no wa ji we lo jan no yi ya mi ajete o sedo to sino e a che ami zanku humo do hun to pa ma zanku agida come no ya dio ndondo mele bi bona dondo talala o parrain de nu wa émission yo don yero do Alfredo Kiki Jean
il ça azin to me don mi don do boro ni ku che bokana don do president o no wi wa lo don marti do medagbe mo ye no yin bona don do president donne awele ye no iro na we do aja bon 15 ans jana vi podo madame Koduto podo madame Clémentine Sagbo Hangbo madame Koduto nya wi ru nga bokana don do secrétaire général podo secrétaire général adjointe madame Honovi Estelle mi don do e bokana dona wendo me khovi sunu wendo me khovi nyonu mi me de yin wana mi bono pon le do walo we no han su walo de gbeto nyon jan le yo we no han su asu chicho me de no cho asu no le tara me de le yin bo e mo de no wuli bo ai de le dote do ne do awuli bo ade we bono dio je do ro game bono dio ndey ndule bono jirafile ro game bono jirafile ro ena chena do puro komito le mi podo me podo ye ipo nu akwendo me koton te to fide minaze mlo filoje mi de ni do ma upo mi do jijo jan azancha to gbe gale nkan to me minaso le vivon wa na nu wa e odewo